nüüd antakse teile siis ülevaade sellest kohtumisel räägitust. Kõigepealt sõna Eesti peaministrile, palun. Aitäh ja kõigepealt tervist auväärt ajakirjanikud. Mul oli väga hea meel koos Eesti Vabariigi välisministriga ja meiepoolse delegatsiooniga siis võõrustada selle valitsuse jaoks esmakordselt Malta peaministrit, nii et ma tänan teda väga, et just see esimene visiit selle valitsuse ajal toimus siia Eestisse. Good evening, dear journalists. I'm very glad to welcome with the Minister of Foreign Affairs, the Prime Minister of Malta here in Estonia, and to host him here for the first time. So I'm very thankful that he made his visit here. Malta on kindlasti meie jaoks eeskuju ja on palju sarnasust mitmes aspektis, et ühelt poolt väikeriigid, teiselt poolt mereriigid, aga loomulikult meie tänane kohtumine peamiselt oli meil võimalus kuulata Malta kogemust eesistumise ettevalmistamisel ja siis panna lauale omapoolseid teemasid, mis tuleb tunnistada, on üsna sarnased Malta teemadele eesistumise ajal. Malta serves as a role model to us in many ways. There are many similarities between the two countries, both are small countries and maritime countries. But this meeting, of course, primarily focused on the Maltese experience in preparing for the presidency. And we could share some of the topics that are important for us. And here too, there were many similarities. Olgu siis nendeks teemadeks majandus, olgu nendeks teemadeks julgeolek, olgu selleks teemaks Euroopa naabruspoliitika ja digitaalne turg, et kõik need teemad olid täna samuti meil arutluse all. Be these topics the economy, security, or the European Union neighborhood policy and the digital single market. So these are the issues we discussed and we have in common. Ma tean, et härra peaministril on 4 päeva jooksul külastada 5-6 riiki ja täna õhtul on veel siit Tallinnast edasi lend. Nii et tänan, et ta leidis aega ka tulla siia Tallinnasse ja Eestisse ja soovin jõudu nendeks viimasteks kohtumisteks härra peaministrile ja kogu Malta delegatsioonile eesistumise osas. And I know that Mr. Prime Minister has about 5 or 6 countries to cover in 4 days, and he has an onwards flight from Tallinn tonight. So I thank him for taking the time to also visit Tallinn, and I wish him success at the other meetings to come and to the entire Maltese delegation. So, Prime Minister, thank you very much for your warm hospitality, and let me congratulate you on your appointment. Thank you. We look forward to work together with you as we did with your predecessor, and we're very sure that the bilateral relations between our two countries can make great strides forward in the next few years. Härra peaminister, suur tänu teie külalislahkuse eest ja palju õnne ka ametisse nimetamise puhul ja ma olen kindel, et meie suhted ja koostöö saavad olema sama head kui eelkäijaga ja kahe riigivahelised kahepoolsed suhted järgneva paari aasta jooksul ainult arenevad. This was a very focused visit to share and compare notes with our Estonian colleagues, as in Estonia will be taking over from us at the end of June next year, the presidency of the European Union, in quite exceptional circumstances where you had to skip a turn to go one turn before. And we want to make sure that after the work we carry out in a very realistic and pragmatic manner, we want to make sure, and we're very sure after this meeting, that you will finish the work we start, and you will start new work which is in line with the program that we will have agreed. Käesolev visiit oli väga fokusseeritud, me võrdlesime siis oma märkmeid Eestiga, sellepärast, et Eesti võtab eesistumise juuni lõpus meilt üle üsna erandlikel tingimustel siis varasemalt kui planeeritud ja meie tahtsime olla kindlad ja peale käesolevat kohtumist me ka oleme täiesti kindlad selles, et see töö, mille meie algatame, selle viib Eesti lõpule ja et nende teemade osas, mis te algatate, siis järgite seda sama tegevuskava, mis meile hästi sobib. I also think that there is a very enlightened self-interest in such meetings
because I believe it's in Estonia's interest that during our presidency as a Mediterranean country, we don't leave out the Nordic dimension from our presidency. And in the same manner, when Estonia takes over, we would want to stress that the Mediterranean remains important for the European Union. So it's a win-win situation where we push each other's agenda forward and we make sure that it's not a sporadic 6-month period, but a continuation for at least 1 year. Säärased kohtumised on ka väga valgustavad ja meie Vahemere riigina tahame, et kindlasti tegevuskavasse oleksid haaratud ka põhjamaised riigid ja vastupidi, kui Eesti võtab üle, et ka Vahemereäärsed riigid oleksid kaasatud siinsetesse tegevustesse, et see oleks mõlemale poolele selline võidu olukord ja et me saame ka arendada üksteise tegevuskavasid edasi, tagada terviklikkus ja järjepidevus. So I thank you very much once again for your hospitality. Et sooven veel kord teid tänada külalislahkuse eest. Suur tänu ja nüüd on võimalik küsida peaministritelt ka küsimusi, et What relationship has been established between Malta and Estonia throughout the preparatory months for both presidencies? And will there be continuity in terms of priorities from the Maltese presidency to the Estonian one? Küsimus puudutab siis seda, et millised suhted on sisse seatud Eesti ja Malta vahel selleks, et eesistumiseks ette valmistuda ja kas Malta ja Eesti eesistumise prioriteedid ka kattuvad ja on järjepidevad? Aitäh küsimuse eest, et nagu ma ütlesin, et enamus teemasid, mida on pannud Malta täna lauale oma eesistumise ajal, on sarnased Eestiga ja ma kordan need üle, et see on seotud digitaalse turuga, see on seotud väga selgelt naabruspoliitikaga ja see on seotud loomulikult tööturu ja julgeolekupoliitikaga, nii et jah, meil on paljud teemad, mis kattuvad ja Eestil on natukene aega nende teemade ettevalmistamisel, aga need kindlasti haakuvad täna nende teemadega, mis on Malta pannud lauale eesistumiseks. Yes, thank you for the question. As I said before, then most of the topics and issues that Malta has proposed are similar to the ones of Estonia. And just to re-emphasize, then they're related to the digital single market, also the neighborhood policy, labor market, and security issues. And so many of the topics are the same, but Estonia still has a little bit of time to prepare its topics. I do concur with what the Prime Minister is saying. I think it's a win-win situation, one where we can learn from Estonia's outlook on this region, on the neighborhood in this region. Estonia, I think there are notes we can share with when it comes to our neighborhood, which is equally problematic, let's put it that way. And we think that this is a situation where we can both benefit and the European Union can benefit. Ma nõustun peaminister Ratasega, et sellest olukorrast võidavad kõik, me saame üksteiselt õppida, meie saame õppida Eesti vaatenurgast siinsetele küsimustele ja meie omalt poolt saame jagada siis neid küsimusi, mis on problemaatilised meie piirkonnas ja sellest võidavad nii meie mõlemad riigid kui ka Euroopa Liit üldisemalt. Tarmo Maiberg Eesti Televisioonist. Küsimus Malta peaministrile. Te olite hiljuti Moskvas. Kas te rääkisite Euroopa Liidu sanktsioonidest seal ja kas teie toetate Euroopa Liidu sanktsioonide kehtestamist ka järgmisel aastal? I think I understood the question. Sanctions on Russia. The question is to the Prime Minister of Malta that recently you went on a visit to Moscow, and did you speak about the EU sanctions on Russia, and do you support continuing the sanctions on Russia next year? I believe that Europe cannot afford not to have relations with Russia. At the same time, it is pretty obvious that, and we said this to our Russian colleagues, that there should be respect for international rules. We are one of those member states that want the normalization of relationships, but it takes two to tango. I think it is very premature at this point in time to speak about whether the sanctions will be prolonged or not. There is an agreed course of action. That course of action needs to tick a number of boxes. They have not been ticked yet.
I believe that the fact that the last European Council decided not to widen or deepen the scope of the sanctions in itself gives a message. Now I think there is, the ball is in Russia's court. We, for one, believe that there is much more the need for engagement than disengagement. And we believe this with Russia, the same way we believe this with Turkey. It's not the time to close doors, it's the time to open doors. Mina usun, et kindlasti Euroopa Liit ei saa endale lubada seda, et tal suhteid Venemaaga ei ole, aga samal ajal rõhutaksin, et tuleb austada rahvusvahelisi reegleid. Ja meie oleme üks nendest riikidest, mis soovib normaliseerunud suhteid Venemaaga, aga loomulikult mõlemad pooled peavad pingutama. Ja kokku on lepitud tegevuskava, seal on teatud tegevused, mis tuleb ellu viia, kõiki neid ei ole veel ellu viidud. Ja see, et ülemkogu otsustas mitte sanktsioone süvendada või laiendada, see saadab ka omaette sõnumi. Nii et hetkel on minu meelest Venemaa käes see roll, et milline samm on järgmine. Ja meie usume, et kindlasti on vaja rohkem kaasatust. Ja seda sama usun ma ka Türgi puhul, et praegu on ajastu, mil tuleks uksi avada, mitte neid sulgeda. Nii, suur tänu. Kas peaministritele on veel küsimusi? Kui ei ole, siis me lõpetame pressikonverentsi. Aitäh teile! Thank you.